السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الأطفال. اليوم نصحح الفرد الثاني في اللغة الفرنسية. Bienvenue mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons corriger le deuxième contrôle en langue française. Je relis avec la première question. Je relis par une flèche. Je relis par une flèche. أصل بخط. هذا الامتحان من إعداد من تصميم أستاذ عمر السرحاني. نبدأ في التصحيح. السؤال الأول je relis par une flèche. أصل بخط. لي عبد الرحمن لي سمو لا أعرف. mais maîtresse. maîtresse. Où est la maîtresse ici? C'est très bien. Voilà la maîtresse. Li Somo. Oui, viens ici, dis le mot. Non, dis d'abord le mot. Lis le mot. lis le mot. قرأ الكلمة. قلت لك قرأ الكلمة. بابوش. Hein? بابوش. C'est B. هذا c'est B. بابوش. Babouche. Babouche. بابوش. Babouche. Babouche. Voilà les babouches. Voici les babouches. هذه كما قريتها زين كنت قريتها بابوش في هذيك. ياك عرفتيها. يلا قرأ هذه الكلمة هذه. كو هنا تنقراو هاد السيلاب هادي هي السيلاب. قرا costume. Où est le costume? C'est très bien. Alors lis ce mot. Voilà la première syllabe. Lis, je veux entendre ta lecture. Café. Cafetan. 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 Cafetan, puisque c'est en. Cafetan. Alors, où est le cafetan? C'est bien. Voici le cafetan, c'est très bien. Il nous reste un dernier mot. تبقى لنا هذه الكلمة الأخرى. قراها. Fais attention. Quelle est cette lettre? Lis cette lettre. Bras. Juste la lettre. غير الحرف. B. D, c'est pas un B. D. Tu te trompes, c'est pas le D. C'est pas le B, mais c'est plutôt le D. Tu as dit D? J'ai dit D? Oui. أحسنت. يلا قرا لنا la syllabe. Lis la syllabe. Bien sûr. Très bien. La première syllabe. Lève ta voix. ارفع الصوت ديالك. Drapeau. C'est bien. Où est le drapeau? فين كاين le drapeau? C'est bien. Très bien. Alors maintenant. Voilà le drapeau. C'est bien. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Lis-moi, lis cette phrase, la question, la première, la deuxième question. Là, lis, chauffe, à haute voix. Je veux entendre ce que tu lis. أنا بغيت نسمع داكشي تتقرا بصوت مرتفع. يلا. نقرا لك السؤال. قرا السؤال bien sûr. يلا هاك شوف. بصوت مرتفع. Je comme. شوف عبد الرحمن أحسنت. Je compte. قرا هذا. Je compte هي أحسب. أعد لا أحسب. قرا لي هذا الحرف هذا بوحدو. هذا السيلاب. A. سير.
Je اها relis. لا اقرا غير Relis. السيلب اقرا غير السيلب Relis. غ اها très bien je compte et je relis شنو هي je relis هنا احسب واصل هادو ce sont des chiffres ce sont des nombres. Quel est ce nombre? أنا أحسبهم بإبل. لا هاد le nombre بعدا 1 lis-le 2 en 3 français 4 لا en 5 français 6 c'est quel nombre? 1 c'est 2 16 3 16 16 ce nombre c'est 8 tu sais déjà et ça c'est 12 أنا حافظهم. et ça 20 c'est le 20 20 très bien très bien très bien حافظهم. c'est 16 8 12 et 20 يلا compte قول لي هذا دابا انت فكر وقول لي اين رقم هذا en français 8 très bien 8 ici compte et dis-moi le nombre حسب وقول لي الرقم العدد 15 15 je vérifie أتأكد 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 presque قربتي يلا combien y a-t-il de carreaux ici hein 1 2 3 4 5 6 لا شوف قرا في الصمت باش حتى الاطفال حتى هما يحسبوا يلا حاولوا تحسبوا قول لي شحال قول لي يلا احسب في خاطرك on a pris beaucoup de temps عبد الرحمن خدينا بزاف ديال الوقت c'est dommage la bonne réponse c'est 20 puisque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 et 20 maintenant pour ces carreaux compte ces carreaux Abdelrahman. Bien ces rectangles ressemblent à des rectangles 13 hein 13 non c'est pas la bonne réponse puisqu'on n'a pas ici 13 est-ce qu'ici il y a 13 واش كاين هنا 13 c'est 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mais c'est bien tu as fait un effort درتي واحد المجهود غادي نمشي للرقم 3 اها يلا essaie de répondre à cette question Abdelrahman je sais que tu vas répondre عليك هذوك الأرقام هنا puisqu'on n'a pas beaucoup de temps on va faire cet exercice ما عندناش الوقت بزاف غادي نديرو التمرين شوف 1 trait vertical un trait vertical هو trait vertical هو واحد الشكل عمودي كيفاش عمودي يعني trait عمودي دير بحال هكا هنا دي بوكل غنرجعوا لهم هنا ان تري اوريزونتال ان تري اوريزونتال هو هذا لي بوكل عارفهم ولي بوكل كنا شفناهم كاين دي بوكل ديسوندون اسوندونت ودي بوكل اسوندونت قلنا دي بوكل مالوزمون جي اذا اسوندون وديسوندونت ولكن هادو اسوندونت معليش هادو دي بوكل والاخرين المهم السلام عليكم حتى نديرو امتحان اخر ان شاء الله يلا قول للاطفال بسلام السلام عليكم السلام عليكم